Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mirna Lestari. I am from class 3E and my student number is E1, T0, 2211 and C. And now I will explain about phonology. So let's go to the material. What is phonology? Phonology is one of sciences that study the structure of sound in language and how language change over time. And in phonology, we study the sound of speech in language and how it's organized in the mind and is used to convey meaning. Jadi, phonology merupakan salah satu cabang studi yang mempelajari sistem bunyi suatu bahasa dan cara-cara bunyi tersebut membentuk sistem artikulasi dan perbedaan makna dalam konteks-konteks tertentu. So, let's move to the next. We will explore a specific component of phonology, namely vowels. What is vowels? Vowel is a speech sound made by allowing breath to flow out the mouth without closing any part of the mouth or throat. And vowel in alphabet, there are 5. The first one is A, I, U, E, and O. Jadi vokal ini merupakan huruf yang ketika diucapkannya itu, udara yang keluar dari mulut itu tanpa adanya penyumbatan oleh lidah, bibir, ataupun tenggorokan. Dan vowel itu ada 5, yaitu A, I, U, dan O. Even though there are only 5 vowels in alphabet, they can combine in a variety of ways to change their sound. So we can combine this vowel sound into 2 categories. The first one is short vowel, and the second one is long vowel. Let's talk about short vowel. Short vowel refer to a specific group of vowel sound that are short in duration when we pronounce. Jadi short vowel ini merupakan grup daripada vowel yang ketika mengucapkannya itu durasinya itu pendek. There are 6 short vowel in English. The first one is E, as in kid or pig or miss. And the second one is E, as in bat or lad. And also mess. And the next one is E, as in cat or cap. The next one is A, as in cat or lock. And number 5 is O, as in pot or dog or hot. And the last one is U, as in look or cook and good. Jadi short vowel ini ketika kita mengucapkannya itu durasinya itu pendek. Okay, the second one is long vowel. Long vowel are a type of vowel sound that is pronounced with an extended duration compared to short vowel. Jadi long vowel ini ketika kita mengucapkannya itu durasinya itu lebih panjang dibandingkan dengan short vowel. Okay, so here are long vowel sound in English. The first one is E, as in C or peace. And the second one is E, as in hurt or work and sir. And the next one is A, as in start and glass. And the next one is O, as in farm or park.
And the last one is oo, oo, as in blue, or should. Jadi itulah dia penjelasan dan juga bagian-bagian dari short dan long vowel. And also vowel are typically classified according to tongue height, tongue proudness or vagueness, lip rounding, and also tenseness. Okay, let's move to the first one, tongue height. So according to this tongue height, we can classify a vowel into three. The first one is high vowel. High vowel is when our tongue is raised close to the roof of the mouth. Jadi ketika kita mengucapkan vowel ini, lidah kita itu naik berdekatan dengan langit-langit mulut kita. Contohnya pada kata beat. And the next one is mid vowel. Mid vowel is when we pronounce this vowel, our tongue is positioned midway between high and low. For example, bed. Jadi lidah kita itu ada di tengah-tengah. And the last one is low vowel. Low vowel is when we pronounce this vowel, our tongue is lower and the mouth is more open. Jadi ketika kita mengucapkan vowel ini, lidah kita itu lebih turun, kemudian mulut kita tuh lebih terbuka. Contohnya, bad. Kalian bisa melihat perbedaannya. The next category is tongue proudness or vagueness. According to this category, we can classify vowel into three. The first one is front vowel. Front vowel is when our tongue is positioned closer to the front of the mouth. Jadi ketika kita mengucapkan vowel ini, lidah kita itu lebih dekat dengan bagian depan mulut kita. Contohnya, beat. Bisa kalian lihat kan? The next one is central vowel. Central vowel is our tongue is in a more central position. Jadi lidah kita itu ada di lebih tengah, bagian tengahnya gitu. Contohnya pada kata sofa. The last one is back vowels. Back vowel is when we pronounce this vowel, our tongue is positioned closer to the back of the mouth. Jadi ketika kita mengucapkan sebuah kata yang ada back vowelsnya itu, lidah kita itu berada di bagian belakang mulut kita. Contohnya pada kata boot, kategori according to lip rounding. According to this category, we can classify vowel into two, rounded vowel and unrounded vowel. Rounded vowel is when we pronounce this vowel, our lips are rounded. For example, boat. The next one is unrounded vowel. Unrounded vowel is when we pronounce this vowel, our lips are not rounded. For example, beat. Can you feel the differences? And the last category is tenseness. So according to this category, we can classify a vowel into two, tense vowel and lax vowel. Tense vowel is produced with greater muscular tension in the tongue and speech organ. For example, sit, or bait, or goes. And lax vowel are produced with relatively less muscular tension in tongue and speech organ. For example, in sit, or bat, or in book. Okay, let's move to the next material, which is consonant. Consonant is a category of sound in phonology that involves obstruction of or construction of the vocal tract during pronunciation. Jadi pada konsonan ini merupakan kategori bunyi dalam fonologi yang melibatkan hambatan atau penyempitan saluran suara selama pengucapannya. Kemudian konsonan ini dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan beberapa kategori. The first category is voicing consonant. There are two types of voicing consonant, which is voiced consonant and voiceless consonant. Voiced consonant is
produced by bringing vocal cord together, causing them to vibrate. And when pronouncing a voiced consonant like B, as in book, our vocal cord come together, creating a buzzing or vibration sound. Another example is D, as in dog, or G as in go, and V as in vest. Jadi pada voiced consonant atau konsonan bersuara ini dihasilkan dengan menyatukan pita suara yang kemudian menyebabkan getaran. Kemudian jenis konsonan yang kedua berdasarkan kategori voicing consonant adalah voiceless consonant. So these consonants are produced without vibrating the vocal cord, and when pronouncing a voiceless consonant like V as in pen, there is no vibration of the vocal cord in a sharp. Jadi pada voiceless konsonan ini dihasilkan tanpa getaran pita suara. Kemudian jenis konsonan berdasarkan place of articulation. So, dari kategori place of articulation ini, suara yang dihasilkan itu dengan melibatkan kedua bibir. Contohnya, pada konsonan P seperti kata pat, atau seperti pada konsonan B seperti pada kata bat. Next one is labiodental. Jadi pada jenis konsonan ini, suara yang dihasilkan yaitu dengan bibir bawah bersentuhan dengan gigi atas. Contohnya, pada konsonan F as in fine or V as in fun. The third one is interdental. Pada jenis konsonan ini, suara yang dihasilkan yaitu dengan memasukkan ujung lidah di antara gigi. Contohnya, seperti kata thing, atau seperti kata this. Kemudian the next one is alveolar. Jadi pada jenis konsonan ini, suara yang dihasilkan itu dengan lidah menekan pada tonjolan alveolar atau di belakang gigi depan bagian atas. Contohnya pada konsonan T seperti tough, atau pada konsonan D as in dog, or konsonan S as in sun. The next one is palatal. Jadi pada konsonan ini, suara yang dihasilkan itu dengan lidah berada di dekat dengan langit-langit keras. Contohnya, pada kata zoo, atau pada kata measure. The next one is velar. Pada konsonan ini, suara yang dihasilkan itu dengan bagian belakang lidah menekan pada langit-langit lunak atau velum. Contohnya, pada konsonan K seperti K, atau pada konsonan G seperti go, dan juga pada kata sing. The last one is glottal. Jadi pada konsonan ini, suara yang dihasilkan itu dengan memanipulasi aliran udara di tingkat glotis atau di ruang pita suara. Contohnya pada konsonan H or H seperti kata hat atau kata high. Kemudian yang ketiga, jenis konsonan berdasarkan manner of articulation. Jadi berdasarkan kategori ini, konsonan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada konsonan plosive atau hentakan. Ketika kita menggunakan konsonan ini, mengucapkan konsonan ini, kita menghentikan aliran udara untuk sementara, kemudian melepaskan aliran udara tersebut. Contohnya, pada konsonan P as in pat, or konsonan T as in tough, and also pada konsonan K pada kata K atau kunci. Kemudian yang kedua yaitu frikatif. Jadi pada jenis konsonan ini kita mengucapkannya itu dengan mempersempit aliran udara untuk menciptakan suara yang berkelanjutan dan turbulen. Contohnya pada konsonan F as in fun, or pada konsonan S as in smile.
Kemudian yang ketiga yaitu uppercut. Jadi pada konsonan ini, kita menghubungkan pemblokiran aliran udara singkat seperti pada plosive, kemudian diikuti oleh pelepasan menjadi suara mirip frikatif. Contohnya seperti pada kata chat atau pada kata judge. Next one is nasal sound. Jadi pada konsonan ini, ketika kita mengucapkannya itu, memungkinkan aliran udara melalui saluran hidung sambil memblokir rongga oral. Contohnya, in consonant M, as in math, allow airflow through the nasal cavity while blocking the oral cavity. Kemudian ada lateral approximation. So, pada konsonan ini memungkinkan aliran udara untuk mengelilingi sisi lidah. Contohnya, pada konsonan L as in lead. Kemudian yang terakhir yaitu ada approximation. Pada konsonan ini memungkinkan untuk penjajaran artikulator untuk mendekati satu sama lain tanpa menciptakan aliran udara turbulen. Contohnya, pada konsonan W as in wet, allow the articulator to approach each other without creating turbulent airflow. The next material is the difference between vowel and consonant. The first one, sound production. A consonant produced with obstruction or constriction of the vocal tract. Besides, a vowel is produced without any obstruction or constriction of the vocal tract. Jadi, perbedaannya itu ada pada sound production-nya. Konsonan itu dihasilkan dengan hambatan atau penyempitan saluran suara, sedangkan vokal dihasilkan tanpa adanya hambatan. Kemudian perbedaan yang kedua ada pada vocal cord vibration. Konsonan can be voiced or voiceless depending on the type. Sedangkan vowels always voiced. Jadi perbedaan yang kedua ini yaitu vocal dan vibration-nya. Konsonan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu konsonan yang berbunyi ataupun yang tidak berbunyi. Sedangkan vowel selalu berbunyi. Kemudian perbedaan yang ketiga ada pada place of articulation-nya. Konsonan can be produced at various places in the mouth, such as bilabial, alveolar, palatal, and velar. Sedangkan vowel sound formation occurs by maintaining the mouth cavity in specific position without significant obstruction. Jadi perbedaan ini ada pada place of articulation-nya, di mana konsonan dapat dihasilkan di berbagai tempat di dalam mulut, seperti pada bilabial, alveolar, palatal, dan velar. Tapi vokal, pembentukan bunyinya ini hanya terjadi dengan mempertahankan rongga mulut dalam posisi tertentu tanpa hambatan yang berarti. Perbedaan yang keempat ada pada manner of articulation. Consonant includes stop, fricative, or nasals involve either complete or partial closure of the vocal tract, and vowel do not involve obstruction of the vocal tract, like characteristics like stop, fricatives, or nasal found in consonant. Jadi, pada perbedaan ini, konsonan termasuk plosive, frikatif, atau nasal yang melibatkan penutupan sepenuhnya atau pembagian saluran suara. Sedangkan vokal tidak melibatkan hambatan saluran suara, yang artinya dan juga tidak memiliki karakteristik seperti plosive, frikatif, ataupun nasal seperti konsonan. Let's move to the last material, which is diphthong. What is diphthong? Diphthong is a vowel that contains two different vowels. Let's move to the last material, which is diphthong. What is diphthong? Diphthong is a vowel that contains two different vowel sounds within a single syllable. There are 8 different diphthongs in the English language. The first one is A, as in late, or in gate. And the second one is ear, is there, or in fear.
fear. And the third one is ea, as in fair, or care. The next one is ur, as in sewer, or in cure. Next one is eu, as in globe, or in soap. And the last one is oi, as in join, or in coin. Okay, that's all my explanation about phonology. I hope you guys can understand my explanation. Thank you for watching. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.